शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों, मोहम्मद बिन सुलेमान और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जो खुफिया मुलाकात हुई, इसकी हकीकत भी मंजर आम पर आ गई है। हालांकि सऊदी अरब ने इस खबर की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है कि ऐसी कोई भी मुलाकात कहीं हुई हो, मगर अखबारात ने वो सारा फ़्लाइट रिकॉर्ड और इस मखसूस टाइम पर अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा माइक पोम्पियो और शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान की सऊदी शहर न्यूम सिटी में मौजूदगी का बता दिया है, और ये सब इत्तफाकिया नहीं है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह नई नई वीडियोस मिलती रहें। पूरी दुनिया के अखबारात में इसके बारे में लिखा जा रहा है कि कैसे इसराइली प्राइम मिनिस्टर के ज़ेर इस्तेमाल तैयारा तेल अबीब से उड़ा और सऊदीया के शहर न्यूम सिटी पहुंचा, और ठीक उस वक्त माइक पोम्पियो ने एक ट्वीट किया, अपनी और शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान की इस शहर में मौजूदगी को कन्फर्म भी कर दिया। हकीकत सरेआम भी आपको एक वीलॉग में ये सब बता चुका है। मुलाकात की अंदरूनी जो कहानी है वो भी मंजर आम पर आनी शुरू हुई है। उससे जो तस्वीर बन रही है आपके साथ आज वो डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं कि जमाल खशोगी वाले एक मामले पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। अमेरिका में उनके ख़िलाफ़ एक केस भी चल रहा है जिसमें उनको समन भी जो इशू किया गया, और वो इस मामले पे मज़ीद फंसते जा रहे हैं। जब तक ट्रंप की हुकूमत रही है 4 साल तक उन्हें इस चीज़ के बारे में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने दी। CIA ने वो सारे जो मुसद्दका सबूत थे, जो जमाल खशोगी के कत्ल के इशारे जो हैं वो मोहम्मद बिन सुलेमान की तरफ जाते थे, वो फाइल जो है CIA ने दबा दी ट्रंप के कहने से, क्योंकि सऊदीया के या आप इस तरह कह सकते हैं कि MBS के डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उनके दामाद के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे। आप जानते हैं कि ट्रंप ने जो पहला दौरा किया सऊदीया का, उसमें उसने मिलियंस डॉलर की असले की डील्स की, और काफ़ी इनका आपस में जो है वो प्यार मोहब्बत था। वो बड़ी एक हनीमून पीरियड इन्होंने गुजारा है पिछले 4 साल। मगर ट्रंप के हुकूमत के जाते ही और डेमोक्रेट्स के आते यानी कि जो बाइडन के आते ही अब इनको उस मामले पे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है MBS को, क्योंकि जो बाइडन जो हैं वो अपनी कैंपेन में ये कह भी चुके थे कि मैं सदर बनकर जमाल खशोगी वाले मामले पर मोहम्मद बिन सुलेमान को सज़ा दिलवाऊंगा और इस मामले को मंतकी इंजाम तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। अब सूरत हाल ये है कि अगर अमरीकी अदालत मोहम्मद बिन सुलेमान को अरेस्ट करने का वारंट जारी करती है, तो उसके नतीजे में ये हो सकता है कि मोहम्मद बिन सुलेमान की जो जायदादें हैं अमेरिका में उन्हें ज़ब्त कर लिया जाए, यानी कि सीज़ कर लिया जाए। इनके सफ़र पर पाबंदी लग जाए, ये अमेरिका में नहीं जा सकेंगे। और ये सारी चीज़ें जो ऐसी हैं ये जो किसी भी वली अहद के लिए मुमकिन नहीं है। और इस वक्त सूरत हाल जो सऊदी शाही ख़ानदान के अंदर की है वो भी बड़ी क्रिटिकल है। आप जानते हैं कि MBS जो हैं वो वली अहद को, पिछले पुराने वली अहद को ओहदे से हटाकर इस जगह पर पहुंचे हैं ट्रंप की पूरी आशीर्वाद के साथ। और इस वक्त सूरत हाल मोहम्मद बिन सुलेमान के लिए बड़ी ख़राब होती जा रही है, और उन्हें ये ख़तरा है कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह चलती रही, इंटरनेशनल दबाव उन पर बढ़ता रहा और वो जमाल खशोगी वाले मामले में फंस गए, तो उनसे वली अहद का ओहदा भी छीना जा सकता है, और शाही ख़ानदान में एक बगावत जो है वो पैदा हो सकती है उनके ख़िलाफ़। और उन्होंने इसराइल से ये डिमांड की है कि आप अपना इन्फ्लुएंस जो है वो अमेरिका में इस्तेमाल करें, जो बाइडन को इस चीज़ पर राज़ी करें कि मेरे ख़िलाफ़ जो फाइलें ट्रंप दौर में बंद की गई थी उन्हें खोला ना जाए, उन्हें दबा रहना दिया जाए, और मुझे इस मामले में आपकी हमायत की ज़रूरत है। यानी कि आप जानते हैं इसराइल का जो है वो अमेरिका में बड़ा असर रसूख है। यहूदी पूरी दुनिया की माशियत पे छाए हुए हैं, और ये जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। यानी कि अमेरिका जैसा एक ताकतवर मुल्क भी जो है वो इसराइल की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ ज़्यादा हद तक नहीं जा सकते, और इसराइल अगर चाहे तो वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान को इस क्रिटिकल सूरत हाल से निकाल सकते हैं। एक तो ये मामला हो गया। दूसरा मसला जो है वो ईरान का मसला है। सऊदीया, आप जानते हैं कि ईरान और सऊदीया के दरमियान दुश्मनी बहुत पुरानी है।
شیعہ سنی لڑائی جو ہے وہ بڑے عرصے سے چلتی آ رہی ہے ان کے درمیان۔ سعودیہ کبھی بھی ایران کی جو ہے کسی بھی قسم کی طاقت کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، اور وہ اس چیز پر اپنا تحفظات ظاہر کرتا ہے۔ اگر ایران کوئی بھی کسی قسم کی ترقی کی طرف جاتا ہے، نیوکلیئر پلانٹ جو ان کے ہیں ایران کے، اس معاملے پر سعودیہ سب سے آگے تھا پابندیاں ان پر دوبارہ لگانے کے لیے، جو کہ باراک اوباما نے اپنے دور حکومت میں اسرائیل کے ساتھ ایک نیوکلیئر جو ہے معاہدہ کیا تھا، جس سے ان کو ایک مخصوص حد تک یورینیم جو ہے وہ افزودہ کرنے کی بھی اجازت دی گئی تھی، اور ان پر پابندیوں کو بھی نرم کیا گیا تھا، جس سے ایرانی تیل جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں آیا، اور اس سے ان کی تجارت اور ان کی معاشی حالت جو ہے وہ کافی بہتر ہو گئی۔ مگر جیسے ہی ٹرمپ کی حکومت آئی تو وہ سارے معاہدے ختم کروا دیے، کیونکہ ایم بی ایس کے ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، اور وہ چاہتا نہیں تھا کہ کسی صورت بھی ایران جو ہے وہ سعودیہ سے آگے نکل سکے یا وہ اپنے پاؤں پر پوری طرح کھڑا ہو سکے۔ تو یہ وہ سارے معاملات تھے جس کی وجہ سے سعودیہ یہ چاہتا ہے کہ چونکہ اب دوبارہ ڈیموکریٹس کی حکومت آ گئی ہے، جو بائیڈن جو ہیں وہ باراک اوباما کے ساتھ نائب صدر بھی رہے ہیں، اور ڈیموکریٹس کی ایک مخصوص سوچ تھی کہ ایران کے ساتھ معاملات کو نارملائز کیا جائے، ان کے ساتھ معاہدے کیے جائیں اور انہیں تنہائی سے نکال کر دنیا کی ایک معاشی چین میں لے کے آیا جائے۔ ان کے ساتھ نیوکلیر معاہدے بھی دوبارہ ہو سکتے ہیں، جو کہ جو بائیڈن ضرور کرے گا۔ وہ جنگ نہیں چاہتا اس وقت، فی الحال جو ہے مڈل ایسٹ میں کوئی بھی بڑی جنگ وہ نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ لڑائی ہو، تو وہ دوبارہ وہ معاہدے کر سکتا ہے جو باراک اوباما کے دور میں ہوئے اور جسے ٹرمپ نے منسوخ کر دیا آتے ہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سعودیہ جو ہے وہ اسرائیل پر سے یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرے اور جو بائیڈن کو اور ڈیموکریٹس کو اس چیز سے روکے کہ وہ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی جوہری معاہدہ کریں یا ان پر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ ایران کی حالت اس وقت یہ ہے کہ وہ FATF کی بلیک لسٹ میں ہے، پوری دنیا کی طرف سے ان پر تجارت پر پابندی ہے، معاشی حالات بڑے خراب ہیں ایران کے، اور اگر انہیں تھوڑا سا سہارا ملتا ہے، یعنی کہ ان پر پابندیاں نرم ہوتی ہیں، تو وہ ایک بڑی اچھی طاقت بن سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس خطے میں کاروبار پر بھی بڑا اثر پڑے گا۔ افغانستان کو فائدہ ہوگا، پاکستان کو فائدہ ہوگا، چین کو فائدہ ہوگا۔ چین بڑی بھاری سرمایہ کاری ایران میں کر رہا ہے، اور اگر ایران سے پابندیاں ختم کی جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا براہ راست فائدہ جو ہے ایران تو اٹھائے گا ہی، مگر بالواسطہ طور پر چین بھی اس چیز میں آئے گا، اور وہ ایران میں $400 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، تو چین کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو سعودیہ یہ نہیں چاہتا، سعودیہ کو یہ نہیں پسند کہ ایران جو ہے وہ اپنے معاملات سے نکل سکے یا معاشی طور پر مضبوط ہو سکے۔ تو دوسری صورتحال تو یہ ہو گئی۔ اچھا، اب ان سب چیزوں کے بعد اسرائیل نے جو سعودیہ سے مانگا ہے وہ بڑا دلچسپ اور حیران کن ہے، مگر میں اس پہ بات کروں گا اپنے نیکسٹ ویلاگ میں کہ اسرائیل نے اپنی کون سی ڈیمانڈ جو ہیں وہ سعودیہ کے آگے رکھی ہیں، اور پاکستان کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔